India's northeast region has a vibrant and rich cultural heritage. With an aim to spread awareness about the region and promote its diversity, the Discover Northeast Festival has been organized in different northeastern states. The festival recently concluded in Tripura. Take a look. Be it the Kabui Naga dance from Manipur, Chiro dance of the Mizos, or Bihu dance of Assam, the artists at the Tripura edition of the Discover Northeast Yatra, Festival of the Northeast, presented the vibrant and varied culture of the Northeast region. Held under the aegis of the Dimapur-based Northeast Zone Cultural Centre under the Union Ministry of Culture, the festival had a successful run in the other northeastern states before its concluding phase in Tripura. The initiative was taken with an aim to preserve, innovate, and promote the arts and culture of the northeastern region. উত্তর পূর্বাঞ্চল হচ্ছে আমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য সেই তারই একটা প্রতিরূপ আমরা এখানে আজকের অনুষ্ঠানে দেখলাম। শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যই নয়, ভারতবর্ষের অন্য প্রান্ত হরিয়ানার থেকেও শিল্পীরা এসেছেন। আসলে লোকশিল্প এবং লোক সংস্কৃতির যে বিভিন্ন আঙ্গিক আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এই কারণে যে সম্প্রীতি হচ্ছে আমাদের মূল বন্ধন এবং সংস্কৃতির অঙ্গনটাই হচ্ছে সম্প্রীতির মূল ঐক্য। मेरा हिसाब से ये जो प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया ना, तो इस तरह का प्रोग्राम आगे से और मतलब सक्सेस हो उस करना चाहिए। वो मतलब हम लोग जब घर में बैठते ये सब हमको पता नहीं चलता, अगर बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे देश के साथ, दूसरे स्टेट के साथ हम लोग का रिलेशन बन जाता है एक तरह से, और एक तरह से हम एक दूसरे के लिए जानने के लिए मिलता है, और उन लोग का जो क्रिश्ची कल्चर है उन लोग का विषय में भी जानने मिलता है। और अलग बात है अपना भी जो वो हम लोग का क्रिश्ची या कल्चर हो वो भी हमें मतलब समाज में बढ़ाने के लिए, आगे जाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए चांस मिलता है। Around 140 artists showcased a variety of colorful dances in front of a houseful audience at the Rabindra Centenary Hall in Agartala. Artists from Sikkim stole the show with their spectacular display of the Pasosa Tayangi Napka dance. Yet another high point was the performance of the Yak dance by artists from Arunachal Pradesh. While the participants from Chakma tribe of Tripura enthralled the audience with the Biju dance, artists from Assam and Meghalaya also performed their folk dances. Besides the artists from northeastern states, a cultural troupe from Haryana also mesmerized the audience with their energetic folk dance performance. Artists and locals believe such festivals help promote unity among the people. প্রোগ্রাম আমার মনে হয় রেগুলার হওয়া উচিত, এতে আমাদের জাতীয় সংহতি বাড়ে এবং বিশেষভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবগুলি স্টেট যে একসঙ্গে এইভাবে পারফর্ম করেছে এইগুলি দেখে আমরা খুবই আনন্দিত এবং এতে আমাদের রাজ্যের এবং অন্যান্য রাজ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই এবং এতে আমাদের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ত্রিপুরার লোক তার আশেপাশের রাজ্যগুলির সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। तो ये प्रोग्राम हम लोग 8 डेज से कर रहे हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रखता हूँ क्योंकि हम लोग असम से आए हैं और 7 स्टेट से आया है, तो हम लोगों का यूनिटी बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं। आज जो ये सिचुएशन हो रहा है कि पॉलिटिकल में इतना सारा वो हो रहा है, झगड़ा वगैरह हो रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कोई अपने वो एक अलग स्टेट मांग रहा है, तो ये जरूरी नहीं है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट से आया है और नॉर्थ ईस्ट एक होके रहना ही अच्छा है, इसमें यूनिटी बढ़ रहा है, यही अच्छा है।
The 9-month-long cultural extravaganza that started in May last year managed to bring together over 1,000 artists from the remotest parts of the Northeast and promote the indigenous dance and music forms of the region. The aim is to expand it further and take it to other parts of the country to spread the message of unity and national integration through the means of cultural exchange.